ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ
శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. హరే శ్రీనివాస సప్తగిరివాస శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃತಾರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ವಂದ್ಯ ವರದಂ ಅಮೃತಂ ಭಜಾಮಿ ಭೃಗ್ಭದ್ರಿಕಸ್ಯ ಮಮನೀಜ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸನೇ ಕುಸುಮಯೇ ಸಮಧೀರಗಿಂತಾಂ ಶ್ರೀಶಾಸ್ತ್ರಧಾರಮಿಖಿಲಂ ವಿಘ್ನೋ ಮುನೀಂದ್ರಂ ಭೋಜೋ ನಮಾಮಿ ಭುವನೈಕ ಗುರುಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಶ್ರೀಮತೆ ವಿಘ್ನಸೇ ನಮಃ ಭೃಗುಮರೀಜ ಅತ್ರಿಕಸ್ಯ ಮೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಯಸ್ಯ ತ್ವರಿತವಕ್ತ್ರಾತ್ಯಾ ಪಾರಿಷತ್ಯಾ ಪರಶ್ಯದಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸದರಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾದಿಕಂ ಕರ್ಮಣಿಖಿಲಂ ಯೇನ ಸೂತ್ರಿತಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥವಿದೇ ವಿಘ್ನಸೇ ನಮಃ ಸೂತ್ರಾಣಾಮನ್ಯಕ್ಲುಪ್ತಾನಾಂ ನೇತ್ರಂ ಗಿಚ್ಚಸ್ತನೀಕೃತಂ ಸೂತ್ರಂ ವೈಘಾನ ಸಂಬಂಧೇ ಭಗವತ್ಕರ್ಮಸೂಚಕಂ ಓಂ ಭಗವತೋ ಬಲೇನ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಯೇಣ ಭಗವತಸ್ತೇಜಸಾ ಭಗವತಃ ಕರ್ಮಣಾ ಭಗವತಾನಗೃಹೀತೋ ಭಗವತಾನಧ್ಯಾತೋ ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ಮಾ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನನಮನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯಾ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य सर्गपरे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनिनासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणि स्तण्डिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याह वाचनाख्यकर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यकर्मणि तरङ्गङ्गरकाराधनं करिष्ये ओं धारासुरत्तशमानशेषधरत्तरिच्च परिपूरितेषे अपोऽभिगृह्णन् प्रतिमातकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुतरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशनं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाजापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णुर्विश्वे देवामञ्जनमृतस्वस्य अस्मिन् कुम्भे ओं वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः जातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पवाहनं पूर्वाचारोत्तमं देवं दक्षिणं मुखमुच्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्तं हितो न शम्भो वैराजं देवहृदयसत्तां प्रैष्यामदेशोपधानामदादर्यामि सुस्तान्तनितान्तधात् पद्माकारमण्डले बुम्बुः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनम् विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुपायने नमः सूत्रवत्यै नमः जगायै नमः सूत्रवती जगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रथमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनम् भवद्भिर्नुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः
शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोवा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरं तद्विप्रासो विपञ्चमोजाग्रभागं ससन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्न द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्मीदोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावदत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावद्गर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्वरोमस्यदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रमा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्तिर्ध्यास्व हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयिन्न अस्ते अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरतस्य वीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यतां वृत्तिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्त्ये तथातन महेननाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वुषतीर्ववातरः तस्मारङ्गमावभो यस्य क्षया जजन्वथ आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णाशुतिकप्पावगायाशुदातकस्य भोजाश्विन्द्रः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदासपुरातमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनबोधय पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पणाहिमा शुक्रेण दैवदेत्यते अग्ने कृत्वा कृतोकं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितदमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागा यस्यै भक्मे स्तनमो वीतपृष्ठाः तजामदन्तस्सदमार्त्येष वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापनात् वादप्राणेनेशरोमयो भूः द्यावा पृथिवीपयसापयोभिः अर्धावनी जिज्ञे मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्ते भवन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरुध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुदिदं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सत्परमधोदकं पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तुनः इमं लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि घृताश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यप्नन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनादुमा जातवेदा मूर्तिगिन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातभेषजं छिन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राप्त्यां दिशि देवार्तजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां मदेत्यां दिश्यापा वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मदोधराधरेर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्यतिन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं
सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समेधः सप्त दिक्पाः सप्त इमे लोका ये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ति सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयोरसाः सयेनीश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेकमेनामृतिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येणकृत्राणागस्वधिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतरे भन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷೇಮಾಯ ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಚ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ, ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ, ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಮನಃಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತತ್ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಚ್ಛಾದಕ ರೂಪೇಣ. ತದನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ನವಧಾನ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಆಚ್ಛಾದನ ರೂಪವಾಗಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕುರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನವಧಾನ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಬೆಳೆದು ಮರ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ನೆರಳನ್ನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದಾಗಲಿ, ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಗಲಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ಪೂಜೆ ದೀಕ್ಷಾ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಓಂ ಶ್ರೀಕಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರಜೀರ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ, ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगत् स्वस्ति देव्यनेतर नर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरोदधादन स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रमामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसोरग्निः स्वस्तये देवा आवन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो
पुत्रः पात्वं महासः स्वस्ति मित्रावरुण स्वस्ति मध्ये रेमते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनोचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताग्नादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्ति ज्ञानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्राजगं समत्सु बृहत्यशोनावामिमारोहेम अम्भो मुचामाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा जदार्क्ष्यम् प्रियादवानिशरणं प्रबध्ये स्वस्ति बाधे स्वभायन्न अस्ति शुभगं शुभाम् ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಶೇಷ ಸಂಸಾಧಕಂ ಸನ್ನತಾಲೌಕಿಕಾನಂದದ ಶ್ರೀಪದಂ ಭಿನ್ನ ಕರ್ಮಾಶ್ರಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪ್ರೇರಕಂ ತನ್ನ ಕಿಮ್ನೇತಿ ವಿದ್ವತ್ಸು ಮೀಮಾಂಸಿತಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಖಂಡ ಮಂಡನಂ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಸ್ತುತ್ಯನಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ನಿರತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜನನ್ನು, ಅನಂತನನ್ನು, ವಾಸುಕಿಯನ್ನು, ಶೇಷನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಆ 4 ದಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು, ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕುಡಿದಂಥವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರರಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಉತ್ಸವ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ. ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದಿವ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ಸವ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಬಲಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವದಾ ಕಂಕಣಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಹತ್ತಿರವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಂದು ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರ ಬಲಗೈಗೆ ಪರಿಚಾರಕರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತಿ ಅಜಿತಂ ನಮಾಮಿ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರುವುದು, ಅವನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಂತಾದರೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಶರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಸಾಕು, ತಾಯಿ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ಸಂಸಿದ್ಧನೋ ತಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವದಾ ಸಿದ್ಧಳೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ತನ ಮಂಡಿತೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮೇ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಹನಮೇ ಪಾಪಂ ಯನ್ಮಯ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕೃತಂ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಹೇ ಭೂತಾಯಿ, ತಿಳಿಯದಲ್ಲೇ ಏನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹರಿಸಿ ತಿಳಿದು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ತಪ್ಪು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲದಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ದೋಷವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಭಗವತಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಾರಕರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಸಿಷ್ಠ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಹುಲು ಮಾನವ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರಿದ್ದು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಗುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಯೇ ತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂಶಂ ಶುದ್ಧ ಆಸೀರ್ವಾನ್ ಮಮಕ್ತೆ ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ನ ಆಗಹಿ ಶುದ್ಧಶುದ್ಧಾಭಿರೋಧಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋರ್ಗಿಂ ನಿಧಾರಗಿ ಶುದ್ಧೋ ಮಮತ್ತಿ ಸೌಮ್ಯಃ ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ಹಿನೋರ್ಗಿಂ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ರಾನ್ ದಾಸುತಿ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ರಾಣಿ ಜಿಗ್ನಶೇ ಶುದ್ಧೋ ವಾಜಂ ಶುದಾಸುತಿ ಮಯಿ ದೇವಾದ್ರವಣವಾಜಿದಂತಾ ಮಯ್ಯಾಸೇನಸ್ತಮಯಿ ದೇವಹೂತಿಃ ಮಕ್ಯಂ ಯುರಿಂತಮಜಾನ ಹವ್ಯಾಗೋತಿ ಸತ್ಯಾಮನಸೋಮೇ ಅಸ್ತೆ ಯೇನೋ ಮಾನಗಾಂಗತಮಚ್ಚನಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅಧಿವೋಚದಾಮೇ ಜಾತವೇದೋ ಭುವನಸ್ಯ ರೇತಗಿಹ ಸಿಂಚ ತಪಸೋ ಯಜ್ಞನಿಷ್ಯತೆ ಅಗ್ನಿಮಶ್ವತ್ಥಾದಿನಿ ಹವ್ಯವಾಹಕಂ ಶಮಿ ಗರ್ಭಾಂಜನಗಿನ್ಯೋಮಯೋ ಭೂಃ ಘೃತಪ್ರತೀಕೋ ಘೃತಯೋ ನಿರಗ್ನಿಕೃತೇ ಸನಿಧೋ ಕೃತಮಸ್ಯಾನ್ನೋ ಘೃತಪೃಷಸ್ತ್ವಾ ಸರಿತೋ ವಹಂತಿ ಘೃತಂ ಪಿಬನ್ ಶಿಖಿಜಾದಿಕ್ಷಿದೇವಾನ್ ಅದಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಹನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವತಮಿದಪ್ರಸವ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪರಸ್ತಾದುಷೇಮತಸ್ರುಚೋ ವೇನ ಆವಹ ಸಬುದ್ಧಯಾ ಪ್ರಭವಾ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಣಾಸತಶ್ಚಯೋ ನಮಸತಶ್ಚಿವಃ ಓಂ ಭೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಸೋಮೋ ಧೇನುಕಂ ಸೋಮೋ ಅರ್ವಂತಮಾಸಕಂ ಸೋಮೋ ವೀರಂಗರ್ಮಣ್ಯಂತರಾತೆ ಸಾರಣ್ಯಂ ವಿದಿತ್ಯಕಂ ಸಭೇಗಮಿತಸ್ರವಣಂ ಯೋಧರಾಜ ತಸ್ಮೈ ಓಂ ಭೂಸ್ವಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭವರ್ಯಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಸವರಿದ್ಧಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭವಸ್ವಶ್ಚಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಸ್ಯ ಇದಮಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಸೋಮ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಜಿಗ್ನಂ ದೇವತಾವರ್ಧಯತ್ವನ್ನಾಗಸ್ಯ ಪೃಷ್ಣೈರಮಾನೋಸ್ತೆ ಸಪ್ತರ್ಷೀನಾಗಂ ಸುಹೃತಾಂ ಗಿತ್ರಲೋಕಸ್ತತ್ರೇಮಂ ಜಿಗ್ನಂ ಜಿನಮಾನಂ ಚ ಧೇಃ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಪವಿತ್ರೇ ಸ್ತೋ ವೈಷ್ಣವ್ಯೇ ಸ್ತೋ ಜಿಗ್ನಯೇ ಸ್ತೋ ವಾಜಭೂತೆ ಸ್ತೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮನಸಾ ಭೂತೆ ಸ್ತೋ ಜಿಗ್ನಸ್ಯ ಪಾವನೇ ಸ್ತಃ ಪರಶರಸ ಪವಿತ್ರೇ ಸ್ತೋ ವೈಷ್ಣವ್ಯೋ ದೇವಸವಿತಪ್ರಸವನಾತ್ತಕ್ಷತ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಧೋ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿರಾಪೋ ದೇವೀರಗ್ನೇ ಪಮೋ ಅಗ್ನೇ ಗುಮೋಕರ್ಯಮಂ ಜಿಗ್ನಂ ನಿಗತಾಗ್ನೇ ಜಿಗ್ನಪತಂ ದತ್ತಗಿಷ್ಮಾನಿಂದ್ರೋ ವೃಣೀತವತ್ರತೂರ್ಯೇ ಯೂಯಮಿಂದ್ರಮವೃಣೀರ್ಧಂ ವೃತ್ರತೂರ್ಯೇ ಪ್ರೋಕ್ಷಿತಾಸ್ಥಾ ವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸದಾ ವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ವ್ಯಾಪಿನಾರಾಯಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸದಾ ವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಯಾವಿನಾರಾಯಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಪ್ರಣೇಷ್ಯಾಮಿ ಯಜಮಾನವಾಚಂ ಯಚ್ಛಾ ಪ್ರಣಯಂ ಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವೃಧಯತ್ವನ್ನಾಗಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠೇ ಯಜಮಾನೋ ಸಪ್ತರ್ಹೀನಾಗಂ ಸುಹೃತಾಂ ಗಿತ್ರಲೋಕಸ್ತತ್ರೇಮಂ ಯಜ್ಞಂ
यजमानं च धेहि ओम प्रणया सोमाप प्रणेष्यामि यजमानवादिं गिच्छा प्रणय यज्ञं देवता वर्धयित्पन्नागस्य प्रत्येयमानोऽस्ते सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओम प्रणया कोम प्रणयित समप्रणयित्वापो देमी प्रणयान यज्ञकं सकं साधयन्तरः इदं वदन्ति सहस्रभोजं यजमानेञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणितो अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मृदावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्रिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पुषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिरिष्टनोभामि ब्रह्मणेरिष्टनोभामि इन्द्रागिरिष्टनोभामि अग्नेरिष्टनोभामि सोमागिरिष्टनोभामि अग्नयेरिष्टनोभामि सोमागिरिष्टनोभामि अग्निशोभाभ्यां रिष्टनोभामि प्रजापतिरिष्टनोभामि ब्रह्मणेरिष्टनोभामि इन्द्रागिरिष्टनोभामि वसुभ्योरिष्टनोभामि मरुद्भ्योरिष्टनोभामि रुद्रेभ्योरिष्टनोभामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुवेरिष्टनोभामि बृहत्पतिरिष्टनोभामि मित्रागिरिष्टनोभामि वरुणागिरिष्टनोभामि आदित्येभ्योरिष्टनोभामि अस्मिभ्यां कृष्णनोभामि पूष्णेरिष्टनोभामि कक्षागिरिष्टनोभामि कक्षदेवतसोमागिरिष्टनोभामि औपासनयज्ञागिरिष्टनोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्योरिष्टनोभामि सर्वदेवेभ्योरिष्टनोभामि आद्यं तृप्यतिस्रगामि जलं तृप्यतिस्रगामि अग्नेत्योदर्शि समितिः स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिताराधयः प्रतिष्ठकं रक्ष प्रतिष्ठाराधयः चित्तप्रतिस्थापनात् तच्चित्रेण पवित्रेण वदो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्प्रतिस्थापनात् तच्चित्रेण पवित्रेण वदो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्ताद्बराबरात् तच्चित्रेण पवित्रेण वदो सूर्यस्य रश्मिभिः कृतसम्पूर्णावासमिदो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आच्या चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेगा च शतं च सहस्रं च युतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्तश्चेमामे अग्निष्टगाधेन वसन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सुहोतसे नमः जनाप्रभवे नमः बृहत्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः आदिते नमन्यस्वा नवदे नमन्यस्वा सरस्वते नमन्यस्वा देवसवेतः प्रसुभा षष्टिशतसहस्राण्यतमक्षयवर्तमानय अयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेत वर्तकिडात्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहत्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्मिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुव स्वः स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनवदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिनाथसमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यक्रमणे औपासनात्मोऽधारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोषप्रायच्चित्तार्थमतो देवादिशत्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नवदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमिदप्रसवा ॐ मतो देवा अवन्तनायितो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभे स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेपदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विसर्गतो व्रतानि विस्पृहे इन्द्रस्य युज्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः निमेव चक्षणादरग् स्वाहा तद्विप्रादो विपन्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः
మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరుకరుకరు కన్నుల నిత్తురదీరా గక్కున మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరుకరుకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరుందియరే పావడలు నందియరే గన్నుల కాళాంజి గగ్గర బట్టలే దేవుడు దేవియునది తెరదీయవే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటు ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిహనం యన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘ్నసే నమః విద్యుత్కోటి దివాకరాపమునిశం శంకం కదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి ఇందిరావసమతి సంశోభి పార్శ్వద్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభుం సువక్ష విలసత శ్రీవత్సదిగ్నం భజే స్వచ్చక్రశంఖం గటి వరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రలంబసూత్రోత్పలమాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా ప్రవిత శక్త్యా భ్యమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకారమహరం వ్యక్తాఖ్యదప్తావరణీనావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహకూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తనాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య మణినాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండలమండితే ఐరావతమండనీకమామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రనీకాఖ్య అష్టదిక్దండి శుండాదండోత్తంభిదే అమరావదే తేజోవదే సంయమనీ రక్షోపదే సింధువదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవ పునీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలకమరిమాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవనేక్షుసురా సర్పితక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభోప్లక్ష కుశక్రౌంచ జాగశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్మీ పద్మీపితే మాహేంద్రమణయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యమానయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతికం పురుషహారీణావృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యమరుణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతదక్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాదప సంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతనాసేన వర్షసహస్రావధానే ఏకైకదినాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతరాత్రాప్తోర్యామశాంతపనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగిత్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణ శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండరాజకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నో మునీంద్రపదానసారవిర్భృగ్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్త కుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలాపాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಾದಿನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ಗಾಂಭೀರ್ಯಸ್ಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಶಂಖಚಕ್ರಶಾರಂಗ ಕೌಮೋದಕೀ ನಂದಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತೋ ವೈಕುಂಠ ನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ವೈಖಾನಸ ಭಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಮಾರ್ಗೇಣ ಆಂಗೀರಸ ಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಕಾರುಹೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪರವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೇ ಆಂಗೀರಸ ಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಕಾರುಹೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಭೂಷಸ್ಯ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಕೀಯಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯ ಕರ್ಮಣೋ ಕ್ಷಯಾದಿ ವಶಾತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕಾರಣ ಭೂಷಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರಸ ಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಕಾರುಹೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ನಿಕುಟ ಮುಕುಟ ಮಣಿಗಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರಸ ಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಕಾರುಹೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರ ಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾಯ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯೋಭಿ ಶೋಭಿತಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣಗರುಡ ವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಸ್ವಾಭಾವ ಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರುದ್ರಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೋ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸೌ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ಮಣ ಸಕಲಮೇನಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವತ್ಸ್ಯಮನ ಆಪ್ನವಾನ ಉರವೈದಲಮಂಜಾರುಹೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರ್ಗವಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸರ್ವಾಂಗಣ ಸಮ್ಮೋಹನ ಸಂಸೇವಿತ ಮಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಅಜೋ ನಿಜಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸೌ ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವೀನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ಮಣ ಸಕಲವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಸ್ಯ आवत्सारणे ध्रुवत्रयारुहेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकनिकेतया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुनीलाय समेतहेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಮಹದಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರು. ಅಂತಹ ಆ ಭಕ್ತರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂತಹದ್ದು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಂಟಾದರೂ ಹಲವರು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಟಿ ವಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೂಡ ಧನ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು
ನೋಡಿ ಆ ಅಗ್ನೇಯ ನಯ ಸುಪಥಾರಾಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿಮೆ ಹವ್ಯವಾಹನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ತದನಂತರ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು ಜೇನು ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ರೇಷ್ಮೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ 21 ತಲೆಮಾರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹೂವನ್ನು ಹಾಗೂ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾ ಅಥಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬತ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಸಾಜೀವ ಶರದ ಶತಾಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೇ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾ ಅಥಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬತ್ನಾಮಿ ಶುಭಯೇ ರಕ್ಷಧ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಧ್ರುವಂತೆ ರಾಜಾವರ್ಣ ಧ್ರುವಂತೆ ವಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಧಾರಯತಾಂ ಧ್ರುವಂ. ಭೂದೇವ್ಯೇ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నీయు నొసగుగాక.
అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియూ నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియూ నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియూ నొసగుగాక మోదముతోనొక మాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతోనొక మాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియూ నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియూ నొసగుగాక యజుష్టో బంధే నమస్సోషడానో విశ్వాన్వేషాకం సిప్రమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే వమో భవతి నేతిష్టో అస్యాపశదో వ్యుష్ట అవయక్ష్మణ అవరణమృడానో వేహిమృరేకం ధమోనయేతి స్వాహా త్వమగ్నే అయాస్యాసన్ మనసా హితః అయాసన హవ్యమోహి తేజానో దేహి మే జగ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనమరేన్మమగ్రస్తాః సరస్వరేన్మమగ్రస్తాః దేవసమిత ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిరా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం జగరమణి ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ నమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసుభా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా రాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ రాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషా స్వాయుషో దోషధేనాగం వృధేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాగం అను విశ్వాముదత్వయా వయం ధారాముదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వదేన్మమగ్రస్తాః దేవసమిత ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనినా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం జగరమణి ఔపాసనాగ్నౌ సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిశక్మైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ నమదేన మన్యస్వ సరస్వదేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసుభా
ఓం మతో దేవా అవంతనో యదో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానధేపదం సమూఢమస్యమాగం శ్రీ స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోవాదాభ్యः తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి పశ్యతిగతో వృదాని పుష్పషే ఇంద్రస్య గిద్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దివీవ చక్షురాద్రగ్గ స్వాహా తద్విప్రాజోపి మన్యమో జాగ్రవాగం సస్యమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అదితేన్మమగ్గుస్తాః అనుమదేన్మమగ్గుస్తాః సరస్వరేన్మమగ్గుస్తాః దేవతమిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిరాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవా కించక్రమణే ఓపాసనాగ్నో క్రమధాత్ పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిత ప్రసువా యదస్య కర్మణోత్యదేశం యత్మాన్యోని మహాకరం అగ్నిశ్చ స్విష్టకృత్వా సర్వగ్స్విష్టకం చూరం కరోతు స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే దుహుదాహుతేనా కామానాగం సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా సర్వత్రేవాదిష్టకం సర్వత్రేమానాదిష్టం దేవతమస్మై స్వాహా అగ్నయే స్పృష్టకృతే స్వాహా వాస్తవతే నమో వాస్తవతయే స్వాహా యన్మ ఆత్మనో మిందాభూతగ్నిస్తత్పునరాహార్జాతవేదా విదర్హమి స్వాహా పునరగ్నిచక్షుర్ధాత్రేంద్రో బృహత్పనిః పునర్మే అశ్వినాజవం చక్షురాదత్తమక్షో స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వశనిష్టేభ్య స్వాహా భేషగంతృష్టి స్వాహా నిష్కృత్యై స్వాహా దౌరాధ్యై స్వాహా దైవీభ్య స్వాహా తనూభ్య స్వాహా అర్ధ్యై స్వాహా సమృద్ధ్యై స్వాహా సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా ఏధోస్యేధి శ్రీమహి స్వాహా సమతిసి తేజోసి తేజోమయి ధీః స్వాహా యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే వాహి స్వాహా సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మే వాహి స్వాహా సోమస్య ధీమహి చిత్తం మే వాహి స్వాహా వాయోర్ధీమహి ప్రాణాన్మే వాహి స్వాహా బ్రహ్మణో ధీమహి బుద్ధిం మే వాహి స్వాహా సప్తదే అగ్నే సమిత సప్తదిక్మా సప్తర్షే సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహోత్రా సప్తధాత్మా సప్తయో నీరాపరస్వా కృతేన స్వాహా రతధాన విద్వాన్ నష్టభృతేన పూర్ణమాహుదింజో విమనసా ప్రజాపతయే స్వాహా అగ్నిర్భుక్తం వేదర్భుక్తం దేవుర్భుక్తం ప్రథమే భుక్తం ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాప్సరసశ్చైవ భుక్తం అగ్నిర్జైనం వేదర్జైనం ద్యోర్జైనం ప్రథమే జీర్ణం ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాప్సరసశ్చైవ జీర్ణం సమందాంబరిహిరహవిషా కృతేన సమాదిత్యేరవసభిः సమ్మరుద్భిः సమింద్రేణ విశ్వేభిర్దేవేభిరంతాం దివ్యం నభో గచ్చతు యత్స్వాహా ఆద్యశేషం ఇంద్రాయ జహోమి స్వాహా అగ్నిస్తృప్యదో వేదస్తృప్యదో జ్యోస్తృప్యదో పృథివీతృప్యదో బ్రహ్మాద్యాస్తృప్యంతాం ఓషధృప్యంతాం మే దక్షిణర్పితర్పితా మహాప్రపిత మహాశ్చాక్షయ్యమస్తృప్యంతాం అదితేన్మముక్స్తాః అనుమదేన్మముక్స్తాః సరస్వతేన్మముక్స్తాః దేవసమిద ప్రాసామీః ఆవాహన దేవతాభ్యో నమః యదా సుఖం యదా స్థానం ప్రవేశయామి పవిత్రమసి పవిత్రం మే భూయాత్ స్వాహా పూర్ణమసి పూర్ణం మే భూయాత్ స్వాహా సతసి సన్మే భూయాత్ స్వాహా సతమసి సతమం మే భూయాత్ స్వాహా అక్షతమక్షత్యే జుహోమి అక్షితామసి మామే జ్యేష్ఠాః వరజిష్టాగపరేష్టోగ్రం వచో అపాపధీన్ త్వేషం వచో అపాపధీగ స్వాహా ఊర్ధ్వం యజ్ఞం నయతం మాదీక్వరదమత్ర మేధాం వష్మన్ పృథివ్యా దివో వా విష్ణువత వా పృథివ్యా స్వాహా పశ్చిమతః పరిధిమపనయా దక్షిణతః పరిధిమపనయా ఉత్తరతః పరిధిమపనయా పశ్చిమతో విష్ణోస్సుదనమసి దక్షిణతో విష్ణోస్సుదనమసి ఉత్తరతో విష్ణోస్సుదనమసి ప్రాచ్యాం విష్ణోస్సుదనమసి సర్వానన్యాన్ ప్రసమోక్ష్యా గ్రంథీన్ విస్తృత్యార్భిప్రోక్ష్య ఆప్యాయంతామితి చుహోతి ఆప్యాయంతామాపవోషధయో మరుతాం పృషదయస్థతిమం గచ్చతతో న వృష్టిమేరయ స్వాహా శుద్ధ్యంతాం దేవసదనగం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం భూతిస్మాదేర్లభతే నిత్యకం సర్వయజ్ఞకృతం భవేద్ అగ్నిమారుతయో భూతిః ఆదిత్య సోమో నమః త్రయాయుషం జమదగ్నే కశ్యపస్య త్రయాయుషాం యద్దేవానాం త్రయాయుషం తన్మే అస్తు త్రయాయుషాం దీర్ఘాయుత్వాయ బలాయ శతాయ శతం చ వర్చసే త్రయాయుషాం
आपोहिष्ठाम योमवस्थानपूर्त्येतधातन महेरणाय चक्षसे योमशिवतमोरसस्तस्य भारगते हनः उशतीर्वमातरः तस्मारङ्गमाममो यस्य क्षया यजन्पथः आपो जनयथा चनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयमेधामय प्रजामयक्तिस्तेजोदधातमयमेधामय प्रजामयिन्द्रगिन्द्रगिन्द्रधातमयमेधामय प्रजामय सूर्यो भ्राजोदधातमन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं पदासनायकृतमया देव परिपूर्णं ततस्ते प्रायश्चित्तानि यथेजानि होमकर्मात्मकानि मेतानि शेषावचेनानां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाजामनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರೊಬ್ಬರಾದಂತಹವರು ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000, 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಈಗ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಮಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೂದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವವಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ. ಸಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ, ಉಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಕ್ಷುರೇಂದ್ರಿಯ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವನ್ಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ತನ್ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಪರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಾಧನ ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಸರ್ವೇ ಸುಗುಣಶಾಲಿನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెళ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు. పిడిగిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి